January the 10th, 2013, Bojjanga Bhawana Center, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya number 44, Cūḻavedalla Sutta. Majjhima Nikaya nomor 44, Cūḻavedalla Sutta, rangkaian pendek tanya jawab. Thus have I heard on one occasion, the Blessed One was living at Bojjanga in the bamboo grove, the squirrel's sanctuary. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Rajagaha di hutan bambu perlindungan tupai. Then the lay follower went to the bhikkhuni Dhammadinnā. Seorang umat laki-laki bernama Visākha pergi kepada bhikkhuni Dhammadinnā. After paying homage to him, he sat down at one side and asked her a question. Setelah memberi hormat kepada bhikkhuni itu, ia duduk di satu sisi dan bertanya. Dhammadinnā and Visākha were man and wife. Yang mulia Dhammadinnā dan Visākha merupakan suami istri. He was a very wealthy merchant. Visākha adalah seorang pedagang yang sangat kaya. And he became very interested in Buddha's teaching, so he would go visit the Buddha every day. Yang mulia Visākha sangat tertarik dengan ajaran Sang Buddha, sehingga dia mendatangi Sang Buddha setiap hari. And when he went to the Buddha, he practiced meditation. Saat yang mulia Visākha ini pergi ke Buddha, dia mempraktekkan meditasi. In the evening before it got dark, he would come home. Sebelum malam hari sebelum gelap, dia akan pulang ke rumahnya. His wife Dhammadinnā would meet him at the gate and give him a hug, and then they would come in together and have a meal and be man and wife. Istrinya Dhammadinnā itu setiap hari menemui suaminya di pintu dan memberinya pelukan, kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah. But one day he came home and she tried to give him a hug and he pushed her away. Suatu hari sewaktu Visākha pulang ke rumah, Dhammadinnā berusaha memberikan pelukan dan dan suaminya itu menolaknya. They went inside their home and they ate a meal and he was completely quiet. Kemudian mereka masuk ke rumahnya dan makan malam, dan kemudian suaminya itu sangat diam. And she thought that was rather strange. Istrinya berpikir itu cukup aneh. And they got ready for bed and he laid down in the bed. Dan kemudian mereka siap-siap untuk tidur dan suaminya itu mulai tiduran di ranjang. And a little while later, he laid down in the bed. Kemudian setelah itu istrinya pun ikut tiduran di ranjang. Did I say he or she? Well, okay. Well, I explained it. Yeah, okay. And he got up out of the bed and laid down on the floor. Kemudian suaminya bangun dari ranjang dan tiduran di lantai. And she thought that was really peculiar, so she got out of bed and laid down on the floor beside him. Istri berpikir itu cukup aneh, akhirnya dia juga bangun dari ranjang dan tiduran berbaring di samping suaminya di lantai. And then he got up and laid down on the bed. Kemudian suaminya bangun dan tiduran lagi di ranjang. So she thought that she had done something to make him very angry. Kemudian istrinya berpikir mungkin dia melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suaminya marah. And he said, "No, you've done nothing to make me angry." Dan akhirnya suaminya bilang, kamu tidak melakukan apapun yang membuat saya marah. And she said, "Well, why are you acting in such a different way right now?" Kemudian istrinya bilang, kenapa kamu bertingkah laku begitu aneh sekarang ini? And he said, "Well, when I was meditating with the Buddha, I became an anagami."
Akhirnya suaminya bilang, sewaktu saya bermeditasi dengan Sang Buddha, saya menjadi seorang anagami. When a person becomes an anagami, they do not have either lust or hatred ever arise in their mind again. Saat seseorang menjadi seorang anagami, tidak ada lagi rasa nafsu dan rasa benci dalam pikirannya lagi. So he said, we can still be husband and wife, but we have to act like brother and sister now. Akhirnya suaminya bilang pada istrinya, kita tetap bisa menjadi suami istri, tetapi harus bertingkah laku seperti kakak beradik. And I'll give you the house and everything in it, and you can live here if you want. Dan saya akan memberikan rumah ini kepada kamu, dan kamu boleh memiliki semua harta benda saya. Now she had been to hear some of the Buddha's talks, and she was very interested in the Dhamma. Yang mulia, dan kemudian istrinya ini sering mendengarkan beberapa excuse me, I'm sorry, not finished yet. Excuse me. Istrinya karena pernah mendengar Dhammadinnā Sang Buddha menjadi tertarik dengan ajaran Sang Buddha. And she asked him if she could have his permission to become a bhikkhuni. Dan kemudian istrinya minta izin kepada suaminya karena dia kepingin menjadi seorang bhikkhuni. So he said yes. Dan suaminya bilang, ya tentu saja. And she went to a monastery and ordained. Dan kemudian istrinya pergi ke wihara dan diupah sampada. After a short period of time, she became an arahat. Setelah waktu yang sangat singkat, istrinya menjadi seorang arahat. Okay, now that gives you some of the story about he would come to visit her. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa suaminya ini, bekas suaminya datang mengunjungi istrinya ini, mantan istrinya, just to talk about the Dhamma. hanya untuk membicarakan tentang Dhamma. Okay, so he went and asked her a question. Jadi Visākha mendatangi Dhammadinnā untuk menanyakan pertanyaan. Lady, identity is said. Yang mulia, identitas dikatakan. What is called identity by the Blessed One? Apakah yang dimaksudkan dengan identitas oleh yang terberkahi? Friend Visākha, these 5 aggregates affected by craving and clinging are called the identity by the Blessed One. Sahabat Visākha, 5 kelompok yang dipengaruhi oleh kemelekatan dan keinginan inilah yang disebut sebagai identitas atau kepribadian oleh yang terberkahi. The material form aggregate affected by craving and clinging. Kelompok bentuk materi yang dipengaruhi oleh kemelekatan dan keinginan. The feeling aggregate affected by craving and clinging. Kelompok perasaan yang dipengaruhi oleh keinginan dan kemelekatan. The perception aggregate affected by craving and clinging. Kelompok persepsi yang dipengaruhi oleh keinginan dan kemelekatan. The formations aggregate affected by craving and clinging. Kelompok bentukan yang dipengaruhi oleh keinginan dan kemelekatan. And the consciousness aggregate affected by craving and clinging. Dan kelompok kesadaran yang dipengaruhi oleh keinginan dan kemelekatan. Now, identity is the idea that I am. Identitas atau kepribadian adalah pengertian tentang saya. In other words, you take things personally. Dengan kata lain, Anda mengambil sesuatu sebagai milik pribadi. These 5 aggregates affected by craving and clinging are called identity by the Blessed One. 5 kelompok yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan dan kemelekatan inilah yang disebut sebagai identitas oleh yang terberkahi. Saying, good lady, the lay follower Visākha delighted and rejoiced in the bhikkhuni Dhammadinnā's words. Dengan mengatakan bagus yang mulia, Visākha merasa senang dan bergembira di dalam kata-kata bhikkhuni Dhammadinnā.
Then he asked her a further question. Kemudian dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Lady, Yang mulia, origin of identity is said. asal mula kepribadian dikatakan. What is called the origin of identity by the Blessed One? Apakah yang disebut asal mula kepribadian oleh yang terberkati itu? Now here is a real interesting statement. Di sini adalah suatu pengertian yang sangat menarik. Friend Visākha, it is craving which brings renewal of being. Sahabat Visākha, itulah nafsu keinginan yang membawa kepada pembentukan, Is accompanied by delight and lust, yang dibaharui sukacita dan nafsu, and delights in this and that. dan sukacita di dalam hal ini dan itu. That is craving for sensual pleasures, Itulah nafsu keinginan akan kenikmatan indera, craving for habitual tendencies, nafsu keinginan akan tendensi kebiasaan, craving for non-being. nafsu keinginan tanpa bentukan. This is called the origin of identity by the Blessed One. Inilah yang disebut asal mula identitas oleh yang terberkahi. Ladies, cessation of identity is said. Yang mulia, lenyapnya identitas dikatakan. What is called the cessation of identity by the Blessed One? Apakah yang dimaksudkan dengan lenyapnya identitas oleh yang terberkahi itu? Friend Visākha, it is the remainderless fading away and ceasing. Sahabat Visākha, itulah penghentian dan penghancuran tanpa sisa. The giving up, relinquishing, letting go, and rejecting of that same craving. Menghentikan, melepaskan, membiarkan, dan menolak keinginan yang sama inilah. And how do you do that? Dan bagaimana cara melakukannya? I can't hear you. Nggak bisa dengar? Namer, betul. Okay, so you use the 6 R's to let go of the craving. Anda menggunakan 6R ini untuk melepaskan tanha atau keinginan. And when you let go of the craving, clinging will not arise. Saat Anda melepaskan tanha atau keinginan, maka kemelekatan pun tidak muncul. In other words, Dengan kata lain, when you let go of craving, you don't have thinking arise. saat Anda melepaskan tanha atau keinginan ini, maka tidak ada pemikiran-pemikiran yang muncul. And you let go of the idea in a personal self. Dan Anda melepaskan ide tentang diri sendiri, diri pribadi Anda. In other words, you start to see everything as impersonal. Dengan kata lain, Anda melihat segala sesuatunya sebagai tanpa diri atau bukan milik Anda. Lady, the way leading to the cessation of identity, the way leading to the cessation of identity is said. Yang mulia, jalan menuju berhentinya identitas dikatakan. What is called the way leading to the cessation of identity by the Blessed One? Apakah yang dimaksudkan jalan menuju berhentinya identitas oleh yang terberkahi? Friend Visākha, it is just this noble eightfold path. Sahabat Visākha, itulah jalan mulia berunsur 8. Now we're going to go to this. Dan kita akan membahas lembaran yang baru saja dibagikan, So you can see what I'm talking about. sehingga Anda bisa melihat apa yang dimaksudkan oleh Bante. The Eightfold Path, the standard way in English that it is described,
Jalan berunsur 8 yang biasanya cara yang standar sekali dijelaskan dalam bahasa Inggris starts out with right view. dimulai dengan pandangan benar. I don't like the word right, Bante tidak menyukai kata-kata benar, so I changed the word right sehingga to, go ahead, beliau mengganti kata-kata benar itu menjadi harmonious. harmonis. When you're in harmony with things, everything is in balance, right? Kalau Anda punya sesuatu yang harmonis, semuanya menjadi seimbang. If you look at things in terms of right and wrong, then it's like looking at black and white. Kalau Anda melihat segala sesuatu sebagai benar atau salah, maka semuanya itu seperti putih dan hitam. But when you use the word harmonious, it's a softer, more fluid kind of observation. Tetapi kalau Anda menggunakan kata-kata harmonis, ini merupakan observasi yang jauh lebih searah ringan. So I call right view harmonious perspective. Bante menyebut pandangan benar sebagai perspektif yang harmonis. The absolute best harmonious perspective is seeing every thought, every feeling, every sensation that arises as being an impersonal process. Perspektif yang harmonis adalah menganggap semua bentuk pikiran, semua bentuk perasaan, dan semua bentuk persepsi apapun sebagai sesuatu yang yang harmonis. So whenever you take something and you see as it actually is without identifying with it and taking it personally, kalau Anda hanya melihat semuanya ini seperti apa adanya tanpa mengambil ini sebagai milik Anda, you are practicing harmonious perspective. maka Anda mempraktekkan perspektif yang harmonis. Now this is pretty major. Ini satu hal yang cukup besar. How do you gain harmonious perspective? Bagaimana Anda mencapai perspektif yang harmonis? 6 R's. Dengan melakukan 6R. Because you're letting go of the craving. Karena Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan. Then you see the things the way they truly are. Sehingga Anda bisa melihat segala hal seperti apa adanya. And you start to see everything as part of a process. Dan Anda mulai melihat segala sesuatunya ini adalah bagian dari suatu proses. And that process is called dependent origination. Dan proses itu dinamakan rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. As you go deeper into your meditation, you are starting to recognize how these links actually do work. Karena Anda mulai masuk ke dalam meditasi yang lebih dalam, maka Anda akan mulai bisa memperhatikan bagaimana rangkaian sebab musabab ini bekerja. And that understanding Dan pengertian itu helps you keep in balance, in harmony with your perspective of the world. Membantu Anda menjadi lebih seimbang terhadap perspektif apapun dalam dunia ini. So fear, anxiety, dislike, sadness, Rasa takut, rasa kekhawatiran, rasa keresahan, kesedihan can be seen as just part of a process. bisa dilihat sebagai bagian dari proses. Fear comes up. Ada rasa takut muncul. Whose fear is it? Punya siapa itu rasa takutnya? When you take it personally, that leads to more and bigger fear.
Kalau Anda mengambil rasa takut itu sebagai milik pribadi, maka rasa takut itu akan menjadi semakin besar. And it takes this feeling and makes it an emergency. Dan Anda membawa perasaan ini menjadi sesuatu yang sangat darurat. Oh, I've got to get away from this. Oh, saya harus keluar dari rasa takut ini. This hungry ghost is going to come and eat me. 100 hantu akan datang dan memakan saya. Is that what goes through your mind? Maybe a little bit. Apakah mungkin itu yang masuk lewat pikiran Anda? Does that have anything to do with the way things actually do work? Apakah itu ada hubungannya dengan hal yang bekerja? Or are you indulging in your imagination and anxieties that you've been taught from the time you were very small? Ataukah Anda terjebak di dalam perasaan ketakutan atau keresahan yang pernah diajarkan kepada Anda sejak waktu kecil? Now, I have had some students that they could not sit and meditate. Bante punya beberapa murid di mana mereka tidak bisa duduk bermeditasi. They couldn't close their eyes. They were afraid. Mereka tidak berani menutup matanya karena begitu ketakutan. But everything has a kind of solution if you know how to use it. Tapi sebenarnya ada solusinya kalau Anda tahu bagaimana menggunakan itu. The Buddha had absolutely no fear. Sang Buddha tentunya tidak memiliki rasa takut sama sekali. No fear of anything. Tidak takut terhadap apapun. I mean, he had a raging elephant running right at him. Ada seekor gajah yang begitu marah berlari kepada Sang Buddha. And his mind was not afraid at all. Dan pikirannya tidak takut sama sekali. He knew what to do at the time. Beliau tahu apa yang harus dilakukan saat itu. He radiated loving kindness to that mad elephant, and the mad elephant came and knelt before the Buddha. Beliau memancarkan metta atau cinta kasih kepada gajah itu, dan gajah itu akhirnya menunduk kepada Sang Buddha. Now that's just one instance of his being fearless. Itu adalah satu contoh di mana Sang Buddha tidak punya rasa takut sama sekali. Because he had no fear, Karena beliau tidak punya rasa takut, the way to overcome fear in you is by looking at his good qualities. untuk supaya Anda tidak punya rasa takut adalah melihat kualitas-kualitas dari Sang Buddha. Itipiso bhagava araham sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro pudisaram sarati satta deva manusanam buddho bhagava. Yaitu dimaksudkan tentang Buddhanusati. Now there are 9 good qualities. Ada 9 kualitas yang baik dari Sang Buddha. When you recite those in your mind, Kalau Anda membacakan Buddhanusati dalam pikiran Anda, fear goes away. maka rasa takut akan menghilang. And when I got people that were very afraid and couldn't close their eyes and meditate, when I got them to practice this for a little while, Kalau ada seorang yang begitu ketakutan tidak berani menutup matanya, dan Bante membuat orang itu mempraktekkan membacakan Buddhanusati, they were able to close their eyes without any fear arising in their mind. maka mereka bisa menutup matanya tanpa rasa takut lagi dalam pikirannya. So there's all kinds of different remedies that you can use with different kinds of situations. Banyak sekali pengobatan atau cara-cara untuk mengatasi beberapa situasi. Sometimes you can be sitting in meditation and you can see a past lifetime. Kadang-kadang Anda bisa duduk bermeditasi dan mungkin melihat kehidupan masa lalu Anda, where you did some things that were really not very nice. di mana Anda melakukan sesuatu yang sangat tidak baik. Killed other people, tortured other people, things like that. Misalnya membunuh orang lain atau menyiksa atau menyakiti orang lain.
And if you start identifying with those thoughts and feelings, that can cause a lot of suffering to arise. Kalau Anda mulai mengidentifikasikan diri Anda dengan rasa takut itu, maka Anda membuat penderitaan itu muncul. Now, what do you do with something like that? Apa yang harus Anda lakukan dengan keadaan seperti itu? One of the highest gifts that you can give Salah satu hadiah terbesar, tertinggi yang bisa Anda berikan is give life to another being. adalah memberikan kehidupan atau nyawa kepada makhluk lain. What do I mean by that? Apa yang dimaksudkan Bante? You go out and you buy an animal that is going to be killed. Anda pergi membeli binatang yang hampir dibunuh. And then you take them to an appropriate place and you let them go free. Lalu Anda membawa binatang itu ke tempat yang tepat dan lepaskan mereka. When you're letting that being go free, you're letting go of all the fear and wrong things that you have done in the past. Saat Anda melepaskan binatang itu pergi terbebas, maka Anda melepaskan rasa takut dan rasa bersalah. And you feel very, very happy because you're giving that being more life. Dan Anda akan merasakan begitu bahagia karena Anda memberikan nyawa atau kehidupan kepada binatang-binatang itu. When I was in Burma, Sewaktu beliau ada di Myanmar, there was a picture, very famous, of a monk standing in front of a water buffalo who is kneeling down to him. Waktu itu ada satu foto seorang biku di mana di depannya ada kerbau yang berlutut di depannya. That water buffalo was pregnant, Kerbau itu sedang hamil, about to give birth, hampir melahirkan. and the owner had to sell it to a butcher. Dan pemiliknya harus menjual kerbau ini kepada seorang penjagal. Now this water buffalo had seen this monk walking around every morning gathering alms food. Kerbau ini melihat biku ini berkeliling membawa patanya untuk makan pagi. And she saw that he was a very virtuous monk. Dan kerbau ini melihat biku ini sebagai biku yang sangat baik dalam winayanya. She had the fear of death on her. Dalam masa itu, kerbau ini merasakan rasa takut akan mati. She knew that in the morning she was going to be killed and her baby was going to be killed. Kerbau ini tahu besok pagi dia akan dibunuh dan juga bayinya akan mati. And this fear of death was so strong, she started sending that fear of death to the monk. Dan rasa takut mati ini begitu kuat dan dia mulai memancarkan rasa ketakutan ini kepada biku itu. So the monk got up in the morning and the first person that he visited was the butcher. Dan akhirnya biku ini bangun di pagi hari dan orang pertama yang biku ini datangi adalah penjaganya. And he asked the butcher not to kill this water buffalo that was pregnant. Dan biku ini meminta kepada penjagal ini untuk tidak membunuh kerbau yang sedang hamil. Then, while he was on alms round, he told everybody else in the village what was going to happen. Dan kemudian saat biku ini keliling di desa itu, beliau memberitahu orang-orang di desa itu apa yang akan terjadi. And they got together and raised enough money to buy the water buffalo from the butcher. Dan mereka bersama-sama mengumpulkan dana uang untuk memberikan itu kepada penjaganya. So the monk let the water buffalo and opened up the gate and the water buffalo started walking out. Dan kemudian biku ini membuka pintu kandangnya dan kerbau ini mulai keluar kandang. And then the water buffalo turned around and bowed to the monk. Dan kemudian kerbau ini menoleh kepada biku ini dan berlutut kepada biku ini. And then went off into the forest to live out her life. Dan kemudian kerbau ini pergi ke hutan untuk hidup. Very touching photo.
Itu adalah satu cerita yang sangat menyentuh. Anytime you can give life to another being, it is a wonderful gift. Setiap saat Anda bisa memberikan nyawa kepada makhluk lain, itu adalah satu hadiah yang sangat luar biasa. There was a lady in Malaysia that came to me. Ada seorang wanita di Malaysia yang datang pada Bante. She was at stage 4 of cancer. Wanita ini mengalami kanker tingkat 4, stadium 4. The doctors had told her that the most time she had left was 6 weeks. Dan dokter bilang pada wanita itu paling banyak punya kehidupan tinggal 6 minggu. And then she was going to die. Dan wanita itu pasti meninggal. So she came to me and asked what I would suggest that she do so she had a happy mind. Kemudian wanita ini datang kepada Bante dan bertanya apa yang harus dia lakukan sehingga pikirannya itu bahagia. So I told her to buy some beings that were going to be killed and let them go free, and that would help her mind to be very happy. Dan Bante menyarankan kepada wanita itu untuk membeli binatang yang hampir dibunuh dan kemudian melepaskannya sehingga dia bisa membuat pikirannya bahagia. So she went down to a fishing boat every day and bought 100 little bait fish. Dan setiap pagi wanita ini pergi naik kapal untuk membeli 100 ekor ikan. Small fish or big fish? Bait fish. Bait? Bait. Oh, membeli ikan-ikan yang dijadikan umpan. And it made her so happy, it was just remarkable. Dan itu membuat wanita ini begitu bahagia. An amazing thing happened when she started doing that. Dan satu hal yang luar biasa terjadi sewaktu wanita ini mulai melakukannya. The cancer that was all through her body started going away. Kanker di dalam badannya mulai pergi. Menyembuh maksudnya. Now this was quite a few years ago. Ini adalah terjadi beberapa tahun, cukup lama. And I've lost touch with her, so I don't know if she's still alive today. Dan Bante tidak tidak berhubungan lagi dengan wanita ini, jadi beliau tidak tahu apakah wanita ini masih hidup atau tidak sekarang. But about 5 years after I told her to do that, I met her on the road. Tapi 5 tahun setelah Bante menyarankan wanita ini untuk function itu, Bante ketemu wanita ini di jalanan. And she was so happy. Dan wanita ini begitu bahagia. She kept buying the bait fish every day. Dia terus-menerus letting them go free. memberikan umpan itu dan untuk dilepaskan. Now, this is how you can overcome fears and anxieties and all kinds of troubles that you might identify with. Begitulah salah satu cara Anda untuk melepaskan keresahan dan kegelisahan karena Anda mengidentifikasikan di sana. But when you let that animal go free, you let go of your guilty feeling and identifying with those past thoughts. Dan saat Anda melepaskan binatang-binatang itu menjadi bebas merdeka, Anda melepaskan rasa bersalah dan melepaskan identifikasi Anda dengan perasaan itu. And this can help you very, very much to have an uplifted mind. Dan ini akan membantu Anda dengan sangat baik karena pikiran Anda menjadi ringan dan tenang. So your harmonious perspective is being able to see whatever arises as part of an impersonal process. Sehingga perspektif yang harmonis ini adalah melihat, mengerti bahwa segala hal ini adalah tanpa diri. The next part of the Eightfold Path. Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 adalah, I almost hesitate to tell you about it. Bante ragu-ragu memberitahu kita. Because you're going to use it on me. Karena kita semua akan menggunakan ini kepada beliau. For sure. It is called harmonious imaging. Itu dinamakan dengan gambaran yang harmonis.
Now, most people think the second part of the Eightfold Path is called right thought. Banyak orang berpikir bahwa bagian kedua dari jalan berunsur 8 adalah pikiran benar. And in the newest edition of the Majjhima Nikaya, they say it's right intention. Yang berikutnya, edisi yang baru dari Majjhima Nikaya, mereka menyebutnya sebagai niat yang benar. But I don't really agree with that too much. Tapi Bante juga kurang setuju dengan kata-kata itu. Harmonious imaging is, how do you think about yourself? Gambaran yang harmonis adalah bagaimana Anda memikirkan tentang diri Anda sendiri. Do you picture yourself as always being without any money? Apakah Anda berpikir diri sendiri tanpa uang? Well, if you picture yourself that way, then you don't have any money. Kalau Anda memikirkan seperti itu, maka Anda tidak punya uang. The universe gives you what you image. Alam semesta akan memberikan apapun yang Anda gambarkan dalam pikiran Anda. If you hold an image of yourself as always being happy, kalau Anda menggambarkan diri Anda sebagai selalu bahagia, what do you think the universe gives you? apa yang Anda pikirkan alam semesta akan berikan pada Anda? Do you see how it works? Anda lihat bagaimana ini bekerja. The other day I told you I see myself as being extremely prosperous. Di hari waktu lain, Bante memberitahu beliau membayangkan dirinya sebagai orang yang makmur. And I am. Dan beliau makmur. People give me things all the time. Banyak orang yang memberikan barang-barang kepada beliau. Now there's one thing that isn't talked about very much in Buddhism. Banyak hal yang tidak dibicarakan di dalam Buddhism adalah when you take care of the Dhamma, kalau Anda menjaga Dhamma, the Dhamma takes care of you. maka Dhamma pun akan menjaga Anda. This isn't a maybe. Ini bukan mungkin. You don't always get what you want, Anda tidak selalu mendapatkan apa yang Anda mau, but you always get what you need. tapi Anda selalu mendapatkan apa yang Anda butuhkan. I decided to check this out and see if it really would work. Beliau memutuskan untuk mengecek ini apakah ini bekerja dengan baik. I started working at a nursing home and I made $100 a week. Beliau waktu dulu bekerja dalam rumah panti jompo dan satu minggu mendapatkan upah $100. I spent $50 a week. I was living with my mother, so I gave her $50 a week. Waktu itu beliau masih tinggal bersama ibunya dan biaya kehidupan $50 satu minggu. At this nursing home, there was a lady that she had a disease where her brain was shrinking. Di tempat rumah jompo ini ada seorang wanita di mana otaknya ini mengerut. And it affected her memory very badly. Dan itu mempengaruhi pikirannya dengan ingatannya dengan sangat jelek. And I thought that it would be very helpful to her to go to an acupuncturist to see if we could get the circulation going again. Dan kemudian Bante berpikir mungkin bisa pergi ke akupuntur sehingga membuat sirkulasi darahnya bekerja lagi. So I went to her family and I suggested that we do that. Dan Bante mendatangi keluarga wanita ini dan menyarankan wanita ini untuk mendapatkan perawatan akupuntur. And they agreed that it might be a good thing, but they didn't want to pay for it. Mereka setuju tetapi tidak mau membayarnya. So I paid for it. Jadi Bante membayarnya. I paid $35 a week and took her to the acupuncturist. Bante membayar sebesar $35 dan membawa wanita ini pergi mengunjungi dokter akupuntur. I gave my mother an extra $10 just for her personally. Bante memberikan tambahan $10 kepada ibunya untuk jajan tambahan. I sent $10 a week to a monastery.
Dan kemudian beliau memberikan $10 juga ke wihara. Now when you add that up, it's $105 a week. Kalau Anda tambahkan, jumlahkan, itu $105 seminggu. I only need $100 a week. Dan Bante cuma punya uang, mendapat gaji $100 seminggu. I spent my time at the nursing home being with people as they were dying. Dan Bante menggunakan waktunya di rumah jompo ini dengan orang-orang tua yang hampir meninggal. Because I wanted to learn about death. Karena beliau mau belajar tentang kematian. I helped a hospice get started. Dan beliau membantu satu rumah sakit tentang orang-orang yang hampir meninggal. Di Amerika tuh ada hospice namanya, orang yang sakit parah itu masuk ke sana. So I was visiting people that were very, very sick and close to death. Dan jadi beliau mengunjungi orang-orang yang hampir meninggal. I taught a meditation class. Beliau mengajarkan kelas meditasi. That's all I did. Hanya itu yang beliau lakukan. I didn't have any vehicle. Beliau tidak punya kendaraan waktu itu. So I walked wherever I needed to go. Jadi beliau selalu berjalan kemanapun. Now, I started talking to a friend and I said, you know, I'm spending $105 a week. Dan beliau berkata kepada seorang temannya, kamu tahu nggak saya setiap minggu ini menghabiskan $105. And I only make $100 a week. Padahal dia cuma mendapatkan gaji $100 seminggu. And I always had money in my pocket. Dan selalu punya uang dalam kantongnya. Whatever money I needed, I put my hand in my pocket and pull it out, and there it was. Apapun uang yang beliau inginkan, butuhkan, dan masuk ke dalam kantongnya, dan selalu ada. Now this really sounds like it's some kind of a story, but it actually did happen that way. Itu sepertinya hanya cerita, tapi sebenarnya benar-benar kejadian. I lived like that for about 6 months. Dan beliau hidup seperti itu sekitar 6 bulan. And I really started realizing that if I took care and helped other people, I would be taken care of too. Dan beliau mulai menyadari kalau beliau membantu banyak orang, maka banyak orang yang akan membantu juga. Whenever I needed a vehicle to go a long distance, it showed up. Kalau beliau harus pergi ke tempat yang jauh dan butuh mobil, kendaraan itu pasti ada. Somebody would loan me their truck or their car, whatever. Kadang-kadang ada orang yang meminjamkan truknya, apapun bentuknya. I never asked anybody for anything. Beliau tidak pernah minta kepada siapapun. That's why I'm telling you, I know what it's like to be prosperous. Jadi Bante memberitahu Anda, beliau tahu seperti apa kehidupannya yang makmur. Because I don't worry about where the next meal is going to come from. Karena beliau tidak khawatir dari mana makanan yang berikutnya akan datang untuk beliau. I don't worry about anything. Beliau tidak pernah khawatir tentang apapun. What a nice way to live. Itu adalah cara yang baik, hidup yang baik. I trust the Dhamma completely. Beliau sangat mempercayai Dhamma. And the more you trust Dhamma, the more you are taken care of. Semakin kita mempercayai Dhamma, maka Anda juga akan dijaga. And that happens because I hold that image in my mind. Dan itu terjadi karena beliau menggambarkan gambaran itu dalam pikiran beliau. And I know it works. Dan itu bekerja dengan baik. There's no question in my mind at all. Tidak ada keraguan atau pertanyaan apapun dalam pikiran beliau. When we first started organizing my center in America, sewaktu mereka mulai mengorganisasikan pusat meditasi di Amerika, people would come to me so worried about money. Banyak orang yang datang pada Bante begitu khawatir tentang keuangan. And I said, don't worry about it. Dan No problem. Bante bilang jangan khawatir, nggak ada masalah. And then in a day or two, someone would set a donation of $1,000 or $50, whatever it happened to be. Dan tiba-tiba besokannya ada orang yang mengirimkan uang $1,000 ataupun $50, apapun jumlahnya.
So there's no sense in worrying about it. It will happen. Tidak ada perasaan khawatir karena itu akan terjadi. We have a treasurer that worries about money for the center. Banyak sekali tekanan, kekhawatiran tentang uang dalam pusat meditasi beliau. And just not too long ago, he wrote an email, "We're $12,000 in debt." Dan belum lama, you wanna mention? No. Ada yang nulis, kita kekurangan 12.000 dolar nih. So I wrote back and said, "Don't worry about it. We don't have to. It's okay." Dan Bante menulis email kembali, nggak usah khawatir, tidak ada masalah. Then a couple days later, somebody donated some gold coins. Dan beberapa hari kemudian ada yang mendanakan koin emas. Now we're not out of debt. Jadi tidak ada hutang. Why worry about it? Be happy. Mengapa khawatir? Berbahagialah. When you take care of Dhamma, Dhamma takes care of you. Kalau kita menjaga Dhamma, maka Dhamma menjaga kita. That's very true. I experienced that too. Yeah. She's experienced it too. Ya, saya juga mengalami itu. So the next part, or the next fold of the Eightfold Path, Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 adalah it's called right speech. dinamakan ucapan benar. And I call it harmonious communication. Dan Bante menyebutnya sebagai komunikasi yang harmonis. Who do you talk to the most? Dengan siapa Anda berbicara paling sering? Yourself. Diri sendiri kan? How much do you criticize yourself? Betapa banyak Anda mengkritik diri sendiri? How much do you tell yourself that you're no good? Berapa sering Anda memberitahu diri sendiri, aduh kurang baik nih saya? How much do you tell yourself that you're really a loser? Berapa seringnya Anda bilang, oh saya ini pengecut? Why do you do that? Kenapa Anda melakukannya? Why do you do that to yourself? Mengapa Anda lakukan itu pada diri sendiri? You know the last precept that you take every morning? Anda tahu sila yang terakhir yang selalu kita bacakan setiap pagi? To be loving and kind to yourself and all beings? Bahwa kita selalu baik hati dan memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan semua makhluk. Don't you think it's time to let go of your critical thoughts about yourself? Bukankah ini waktunya Anda melepaskan pikiran-pikiran kritis kepada diri sendiri? I've had some students that have come to me and tell me how bad they are. Banyak sekali murid Bante yang memberitahu kepada beliau betapa jahatnya atau jeleknya mereka. I told them that I'm going to go out and buy them some boxing gloves so they could start hitting themselves. Bante bilang, kenapa enggak beli sarung tinju dan mulai meninju dirinya sendiri? That makes them laugh. Itu membuat mereka semua tertawa. What happens when you laugh? Apa yang terjadi waktu Anda tertawa? Are you critical about yourself when you're laughing and how dumb your mind can be? Apakah Anda mengkritik diri sendiri dan mengetahui betapa bodohnya diri sendiri? You know you are going to make mistakes. Karena tahu Anda akan membuat kesalahan. Welcome to the human race. Nobody's perfect. Ini adalah selamat datang dalam dunia manusia karena tidak ada seorang pun yang sempurna. The trick is to learn from your mistakes. Caranya adalah belajar dari pengalaman kesalahan sendiri. Nobody gave us a big list of things the way we're supposed to live life. Tidak ada seorang pun yang memberikan satu daftar bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. So, there's times that we're not going to be as good as we are at other times. Jadi ada waktu di mana kita tidak selalu sebaik yang sebelumnya. But learn from that and don't do that one again. Tapi belajar dari kesalahan dan jangan lakukan lagi. Now, when people are depressed, what kind of image do they hold of themselves?
Kalau seseorang depresi, gambaran seperti apa yang mereka berikan ke dalam pikirannya? Not very pretty. Tidak baik. They don't hold very nice thoughts about themselves. Mereka tidak memikirkan pikiran yang baik untuk diri mereka. And because they keep thinking the same thoughts over and over again, it gets bigger and more intense. Karena mereka membawa pikirannya itu, memperhatikannya, maka itu semakin kuat dan semakin membesar. What happens when you start thinking nice thoughts about yourself? Apa yang terjadi kalau Anda mulai memikirkan pikiran-pikiran baik untuk diri sendiri? Kind thoughts about yourself. Pikiran baik-baik kepada diri sendiri. Look at your good qualities and appreciate yourself for being like that. Lihat kualitas-kualitas baik tentang diri Anda dan bagaimana Anda menghargai diri sendiri. Then when those negative thoughts come up, you can look at that and go, no, that's not me. Let that go. Kalau ada bentuk pikiran yang negatif muncul, beritahu itu bukan saya dan lepaskan saja. Now you're learning how to communicate with yourself and be in harmony with yourself. Nah, sekarang Anda mulai belajar bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri dengan harmonis kepada diri sendiri. Why do I want you to smile? Mengapa Bante ingin Anda tersenyum? Because all of a sudden you're having uplifted thoughts. Maka tiba-tiba Anda punya pikiran yang bahagia dan ringan. And it's very easy to see when you start having not so nice thoughts. Dan sangat mudah untuk mengenali kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Then you practice. Lalu Anda mempraktekkan See how it works. 6R. Lihat bagaimana ini bekerja. And I'm not talking about just here. Dan Bante tidak hanya mengatakan tentang ini, I'm talking about while you're living your life. tapi maksudnya adalah kehidupan Anda nanti di luar sana. Why do I talk about smiling so much? Mengapa beliau selalu mengajarkan tentang tersenyum? Because I want you to practice it and get in the habit of it. Karena beliau ingin kita mempraktekannya dan menjadikan ini kebiasaan baru yang baik. So you can communicate with yourself in a positive way. Sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan diri sendiri dengan cara yang positif. Now this also means communicating with other people. Ini juga berarti berkomunikasi dengan orang lain. So the more you keep your precepts without breaking them, Semakin sering Anda menjaga sila tanpa melanggarnya, the more wholesome your speech becomes. maka kata-kata ucapan Anda menjadi semakin membaik. The more wholesome your speech becomes, Semakin baik ucapan Anda, the more positive image you have of yourself, maka Anda juga punya gambaran positif tentang diri sendiri. the more prosperous you become. Maka Anda akan menjadi semakin makmur. Everything is interconnected with Buddhism. Semuanya sangat berhubungan satu sama lain dalam Buddhism. And it really works this way. Dan itu bekerja seperti ini. So, it's time to practice it until you're perfect. Jadi inilah waktunya untuk mempraktekannya sampai Anda sempurna. Okay? The next part of the next fold of the Eightfold Path is called right action. Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 dinamakan sebagai perbuatan benar. And I call it harmonious movement. Dan Bante menyebutnya sebagai gerakan yang harmonis. Now, right action can mean don't kill living beings, don't steal anything, don't have any wrong sexual activity. Perbuatan benar ini berarti tidak membunuh, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan seksual yang salah. And that is very important with your daily activities. Dan ini sangatlah penting dalam kehidupan Anda sehari-hari. But I tend to think of things in terms of meditation. Tapi Bante senang sukanya
membicarakan ini yang berhubungan dengan meditasi. So harmonious movement means not jerking your mind around. Gerakan yang harmonis dimaksudkan tidak menggoyangkan pikiran Anda. Not pushing to make things be the way you want them to be. Bukan mendorong untuk membuat sesuatu yang ingin cara Anda sebagai cara Anda sendiri. So the more you practice the 6 R's, the gentler you have these mind movements. Maka semakin sering Anda mempraktekkan 6R, maka gerakan-gerakan ini akan menjadi semakin melembut. And you start letting go of wanting to control things and making them be the way you want them to be. Dan Anda mulai melepaskan kontrol terhadap sesuatu yang ingin Anda terjadi seperti apa yang Anda inginkan. Now this is very important in the meditation. Ini sangatlah penting dalam meditasi. You remember I was telling you that when you have too much energy, you get restless? Anda ingat sewaktu Bante bilang, kalau kita punya terlalu banyak energi, kita menjadi gelisah. And you have a great sitting. Dan Anda mendapatkan duduk meditasi yang baik hasilnya. And you get up and you do your walking meditation and you start thinking, boy, I'm going to have another one. Dan kemudian Anda mulai melakukan meditasi jalan dan berpikir, oh pasti duduk saya pasti bagus lagi nih. I want this next meditation to be the same as the last one. Saya maunya meditasi yang berikutnya sama nyamannya, enaknya seperti yang tadi. So you sit down with that idea. Kemudian Anda duduk meditasi dengan gambaran seperti itu. And when your mind doesn't cooperate, dan kalau pikiran Anda tidak bekerja dengan baik semak dengan Anda, all of a sudden you can't stay with your object of meditation. Tiba-tiba maka Anda tidak bisa tinggal bersama objek meditasi Anda for more than a few seconds before your mind goes off and thinks about something. Dalam berapa detik sebelum pikiran Anda pergi menuju ke hal lain. And then you start thinking, aha, I need to put more energy into this. It isn't working the way I want it to. Dan Anda berpikir, aha, saya mesti nambah lagi energi karena ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya mau. And the restlessness gets worse. Dan maka gelisah semakin parah. And then you come to me for the interview. Dan kemudian Anda datang pada Bante untuk interview. And I ask how your meditation is going. Dan Bante bertanya, bagaimana hari ini meditasinya? Oh, it's terrible. Oh, jelek banget. I can't stay on the object of meditation at all. My mind's just running all over the place. Saya tidak bisa tinggal bersama objek meditasinya karena pikiran saya kemana-mana. Now there's a couple things that happen when mind does this. Ada beberapa hal yang terjadi kalau pikiran bekerja seperti ini. One, you start getting more and more serious and try harder. Pertama, Anda menjadi semakin serius dan mencoba lebih keras lagi. And it is painful. Dan itu menyakitkan. And you're not smiling. Dan Anda tidak tersenyum. So what's the first thing I tell you to do? Jadi apa yang Bante katakan pada Anda? A few of you have heard this statement, I think. Beberapa dari Anda pasti sudah pernah dengar nih. You're not smiling enough. Anda tidak cukup senyum. You're trying too hard. Anda mencoba terlalu keras. Let go of this idea. Lepaskan gambaran-gambaran seperti itu. And Dan when your mind is really restless and you have to use the 6 R's a lot, it helps your mindfulness to get better. Kalau pikiran Anda menjadi gelisah dan Anda harus sering melakukan langkah 6R ini, maka sati atau kewaspadaan Anda menjadi semakin membaik dan kuat. So that's what we call
a working meditation. Itulah sebabnya dinamakan meditasi bekerja. And that's not bad in itself. Dan itu tidak jelek sebenarnya. So when you're talking about harmonious movement, you have to let go of control. Kalau kita membicarakan tentang gerakan yang harmonis, Anda harus melepaskan kontrol itu. When you see that your mind is restless, back off. Kalau Anda melihat pikiran Anda gelisah, mundur sedikit. Don't try so hard. Jangan mencoba terlalu keras. Laugh. Tertawakan. All of a sudden things are in balance again. Tiba-tiba maka segala hal menjadi seimbang lagi. Then you start staying with your object of meditation longer. Dan kemudian Anda bisa tinggal bersama objek meditasi Anda lebih lama. So, one of the biggest problems I have Salah satu masalah terbesar yang beliau miliki adalah is teaching people meditation that have already practiced some other form of meditation. mengajarkan orang-orang yang sudah pernah mempraktekkan jenis meditasi lain. And an awful lot of other meditation teachers really like the idea of putting more and more effort into it. Dan banyak sekali guru meditasi lain sering mengatakan harus punya usaha lebih kuat, lebih berusaha lagi. So it really makes you suffer a lot more. Sehingga membuat Anda lebih menderita. And they can say, see, life is suffering. Dan mereka bilang, lihat, hidup adalah penderitaan. But my job is to get you to stop. Dan pekerjaan beliau membuat Anda berhenti dari begitu. Don't try so hard. Jangan berusaha terlalu keras. Smile, have fun with the meditation. Senyum dan nikmati meditasi Anda. Back off with your trying to accomplish something. Mundur, jangan mencoba untuk mencapai, meraih sesuatu. When you let go of your trying to get something, kalau Anda melepaskan mencoba mendapatkan sesuatu, it comes easily. akan menjadi jauh lebih mudah. That's how come people can move through so many of the different meditation stages quickly. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang bisa melewati tingkatan-tingkatan meditasi ini dengan sangat cepat. That's why people can attain Nibbāna. Itulah sebabnya mengapa orang bisa mencapai Nibbāna. They just quit trying and say, okay, let's watch. Mereka berhenti mencoba dan oke, cuma lihat aja. Let's see how this works. Coba lihat seperti apa ini bekerja. And then lightly 6R. Dan kemudian mereka melakukan 6R. When your mind gets distracted. Saat pikiran terganggu. So the whole point of the meditation is backing off. Not trying harder, trying less hard. Yang berhubungan segala hal tentang meditasi adalah mundur, jangan mencoba terlalu keras. In one of the suttas, the Buddha was talking about a lute. A lute. It's like kind of a string instrument. Oh, oke. Dalam salah satu sutta di sana dikatakan seperti kecapi, salah satu alat musik. If you're trying to make the sound really nice, kalau Anda mencoba membuat suara itu dengan baik, you have to tune the strings. Anda harus mengendorkan itu apa namanya senarnya. Now, if you tune too much, kalau Anda mengencangkan terlalu keras, it just doesn't sound right. Itu tidak ada suara yang baik. And if you don't tune quite enough, kalau Anda tidak cukup dengan tepat senarnya itu, it again doesn't sound right. Dan itu tidak ada suara yang benar. So you have to learn to adjust. Anda harus belajar untuk memperbaiki. Don't try too hard, don't try too little. Jangan berusaha terlalu keras, jangan berusaha terlalu sedikit. Now, I've talked to you a few times about energy and putting it in balance. Bante sudah berkali-kali memberitahu tentang energi dan bagaimana membawa itu menjadi seimbang.
Everybody that experiences restlessness is trying to accomplish something and putting in too much effort. Setiap orang yang merasa gelisah, yang berusaha mencoba mendapatkan sesuatu, menaruh terlalu banyak usaha. So the string that you're trying to make sound just right doesn't sound right because it's too tight. Di sana senarnya karena Anda mencoba terlalu kuat di sana, kencang. So you have to back off a little bit on the tightness of that Sehingga string. Anda harus mengendurkan sedikit dari senar itu. And when it's not quite enough, you have to add a little bit more tightness. Kalau kurang, Anda harus menambah sedikit, diatur. This is called harmonious movement. Inilah yang dimaksud dengan gerakan yang harmonis. The next part of the next fold of the eightfold path Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 adalah is called right livelihood. dinamakan sebagai pencaharian benar. And I've always gotten kind of a laugh out of right livelihood. Dan beliau selalu tertawa tentang mengatakan pencaharian benar. Right livelihood in the suttas is don't sell any weapons that will kill other beings. Pencaharian benar dalam sutta adalah jangan menjual senjata yang bisa membunuh makhluk lain. Don't have anything to do with poisons, Jangan ada hubungan apapun dengan racun, and don't take on any slaves. dan jangan membeli atau menggunakan budak. Now, when you stop and think about the first discourse that the Buddha gave, Kalau Anda mulai memperhatikan ceramah yang pertama kali diberikan oleh Sang Buddha, he gave this discourse to 5 of his friends that were practicing asceticism. beliau memberikan khotbah ceramah ini kepada 5 orang petapa yang mempraktekkan kepetapaan. They didn't have anything to do with poisons. Tidak ada hubungannya dengan racun di sana. They didn't have anything to do with weapons. Mereka tidak ada hubungannya dengan senjata. They certainly didn't take any slaves. Tentunya mereka juga tidak mengambil budak. So what was the Buddha talking about? Tapi apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha tentang hal ini? Okay, I call right livelihood harmonious lifestyle. Bante menyebut pencaharian benar sebagai cara hidup yang harmonis. What do you put in front of your mind? Apa yang Anda taruh di depan pikiran Anda? There was a lady in Malaysia Ada seorang wanita di Malaysia came to me and started complaining about having nightmares. datang pada Bante dan mengeluh karena wanita itu mengalami mimpi-mimpi buruk. So I asked her, why did she have nightmares? Bante bertanya, kenapa kamu mengalami mimpi buruk? She said, well, it always seems to happen after I go to the movies. Itu selalu terjadi setelah saya nonton film di bioskop. And I asked what kind of movie she went to see. Dan Bante bertanya, film jenis apa yang ditonton? Oh, I love horror movies. Oh, saya suka film yang menakutkan, horor. I really love blood and guts. Saya suka sekali nonton cerita tentang yang ada berdarah-darah. So I suggested to her, don't do that anymore. Jadi Bante sarankan, jangan lakukan itu lagi. Oh, but I like it. Oh, tapi saya suka. Don't come and complain to me Kalau about your begitu, nightmares. jangan mengeluh pada Bante karena dia mengalami mimpi buruk. What are you putting in front of your mind? Apa yang Anda lakukan dengan pikiran Anda? I get a kick out of people that say they have to read the newspaper every day to keep up. Bante menertawakan orang-orang yang bilang mereka harus baca koran setiap hari supaya tahu berita terakhir. I had one student that read 4 newspapers a day. Beliau punya seorang murid yang membaca 4 koran setiap hari. And she had fear and anxiety and all kinds of nasty things. Wanita ini mengalami rasa takut dan rasa resah karena banyak hal yang dibacanya.
So I told her to stop reading the newspapers. Jadi Bante bilang stop, jangan lagi baca koran. And certainly don't look at the news on television. Juga jangan nonton TV, berita di TV. And she said, but I have to keep up with things. I have to know what's happening. Tapi katanya saya harus tahu apa yang terjadi, harus update lah tentang situasi. I said, anything that's really important, you'll hear about it from somebody else. You don't have to read about it. Kalau hal ini penting, Anda akan dengar dari orang lain dan kita nggak perlu baca sendiri. She took what I said to heart. Dan wanita ini menerima saran Bante. And her mind just became very peaceful and calm, and she became happy all the time. Dan pikirannya menjadi begitu tenang dan damai sehingga dia selalu jadi bahagia. Reading all that nonsense in the newspaper does not lead to a peaceful, calm mind that's free from fear. Membaca berita-berita di koran itu tidak membawa pikiran Anda terbebas dari rasa takut. I'm sorry, it just doesn't work that way. Itu tidak bekerja seperti itu. But I do have to admit, when I was in Malaysia, I got a newspaper every Wednesday. Bante mengakui saat beliau ada di Malaysia, beliau menerima koran setiap hari Rabu. Because when I was there, they had one page of positive news. Karena di sana ada satu halaman tentang berita yang positif. And I read all kinds of wonderful things that were happening in the world. It was great. Dan beliau membaca hal-hal baik yang terjadi di dunia. I wrote to the newspaper and asked them if they could do that every day, because I'd get the newspaper every day if I could read positive things. Bante kemudian menulis surat kepada koran itu, redaksinya, dan bilang, saya berharap tiap hari menerima berita yang positif. And they told me, no, we can't do that. People are more interested in real news. Dan ternyata mereka menulis kembali pada beliau, nggak bisa melakukan itu karena orang tertarik dengan berita yang sesungguhnya benar. They want to hear about people killing each other and getting in car accidents and all of that, but they want to read that. They don't want to read positive stuff. Banyak orang yang mau tahu tentang orang yang saling membunuh, kecelakaan, karena nggak tertarik dengan sesuatu yang positif. What kind of things do you put in front of your mind? Apa yang Anda letakkan di dalam pikiran Anda? Now, on this retreat, what am I trying to get you to do? Dalam retreat ini, apa yang Bante lakukan sehingga Anda bisa melakukannya? Smile, Senyum, be happy, dengan bahagia, putting that in front of your mind. bawa itu di dalam pikiran Anda. Look at how much more at ease you are right now. Lihat betapa lebih ringan dan lega Anda sekarang. What do you put in front of your mind? Apa yang Anda letakkan di depan pikiran Anda? It is your choice. Itu adalah pilihan Anda. Okay, the next fold of the Eightfold Path, they call it right effort. Yang berikutnya dinamakan sebagai usaha benar. I call it harmonious practice. Bante menyebutnya sebagai latihan yang harmonis. What is harmonious practice? Apa yang dimaksud dengan latihan yang harmonis? 6 R's. Itu 6R. But they say there's 4 steps to it. I had a couple extra. Tapi ada 4 langkah dan beliau ada 2 langkah tambahan. Recognize when an unwholesome state arises. Mengenali saat ada keadaan pikiran yang tidak baik muncul. Releasing that unwholesome state and relaxing. Melepaskan keadaan yang tidak baik itu dan merilekskan. Re-smiling and coming back to your object of meditation. Tersenyum dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. And repeat staying with your object of meditation for as long as you can. Ulang dan lakukan tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. Right effort and the 6 R's are one and the same thing. Usaha benar dan 6R ini adalah hal yang sama. The next part of the Eightfold
Eightfold Path is called right mindfulness. Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 dinamakan sebagai kewaspadaan atau perhatian benar. Now this is a kind of misunderstood thing. Ini adalah salah satu yang disalahpahami. I call it harmonious observation. Bante menyebutnya sebagai observasi yang harmonis. Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Kewaspadaan adalah mengingat bagaimana mengobservasi perhatian pikiran pindah dari satu hal ke hal lainnya. It's only the observation power of mind. Itu adalah kekuatan mengobservasi dari pikiran. Right mindfulness and right effort go hand in hand. Kewaspadaan atau perhatian benar dengan usaha benar ini bekerja bersama-sama satu sama lain. Now the next part of the Eightfold Path is called right concentration. Yang berikutnya dinamakan dengan konsentrasi benar. But I don't like to use the word concentration because it's misunderstood. Beliau tidak suka menggunakan kata konsentrasi karena disalahpahami orang. The word samadhi is Pali for this state that the Buddha talked about. Kata-kata samadhi adalah keadaan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha. I call it harmonious collectedness. Bante menyebutnya sebagai penyatuan pikiran yang harmonis. A collected mind is a mind that's very composed. Penyatuan pikiran adalah sesuatu pikiran yang begitu menyatu. Your mind is very still. Pikiran Anda begitu diam. Your mind is at ease. Pikiran Anda begitu nyaman. And when you practice this kind of samadhi, kalau Anda mempraktekkan jenis samadhi yang ini, you will experience the state of jhana. Anda mengalami keadaan jhana. And remember, the definition of jhana is not one-pointed absorption concentration. Dan ingat, pengertian tentang jhana adalah bukannya konsentrasi satu titik. The definition of jhana is a level of your understanding. Definisi jhana adalah tingkat pengertian Anda. The actual definition in the suttas talks about just the first 4 stages of jhana. Di dalam sutta, pengertian ini hanya ada 4 tingkatan. And when looking at it that way, you think, well, it's only these 4 jhanas, there's the other jhanas that we can experience. Anda harus berpikir, cuma ada 4 jhana, padahal masih ada jhana lainnya yang bisa dialami. The 4th jhana is broken into 4 separate parts. Jhana keempat dipisah dengan 4 bagian lainnya. And they are called the realm of infinite space. Mereka disebut sebagai keadaan ruangan tanpa batas. The realm of infinite consciousness. Ruang yaitu kesadaran tanpa batas. The realm of nothingness. Ruang ketiadaan. And the realm of neither perception nor non-perception. Juga ruang atau keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. So the Eightfold Path occurs in all of the jhanas. Jadi jalan berunsur 8 ini terjadi di seluruh tingkat jhana. And all of the different realms. Dan juga dalam keadaan ruangan-ruangan yang berbeda ini. Alam yang berbeda. Okay. Now, every time you use right effort, setiap saat Anda menggunakan usaha benar, or the 6 R's, atau 6R, you are practicing the entire Eightfold Path at that time. Anda mempraktekkan keseluruhan dari jalan berunsur 8 ini saat itu.
every time you smile, Setiap saat Anda tersenyum, you are practicing the entire Eightfold Path at that time. Anda juga mempraktekkan jalan berunsur 8 saat itu. The Eightfold Path is extremely practical. Jalan berunsur 8 ini sangatlah praktis And it's easy to follow. dan mudah untuk diikuti. Be happy, Bahagia, smile, senyum, practice the 6 R's when your mind is distracted. mempraktekkan 6R saat pikiran Anda terganggu. You got it all. Anda punya semua. See how easy it is? Lihat betapa mudahnya. Okay. Number 7. Oke. Lady, how does identity view come to be? Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas muncul? Here, friend Visākha, an untaught ordinary person, Di sini sahabat Visākha, seorang biasa yang tak terpelajar, who has no regard for noble ones, yang tidak peduli pada para mulia, and is unskilled and thus undisciplined in their Dhamma, dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, who has no regard for true men. yang tidak peduli pada manusia-manusia sejati. True men is an interesting thing. Kata-kata manusia sejati adalah sesuatu yang menarik. True human beings Yaitu orang atau manusia yang sesungguhnya sejati can experience the jhanas, dapat mengalami jana, but they don't put themselves above anyone else. tapi mereka tidak membawa mereka lebih tinggi daripada orang lain. They don't look down on people because they don't have this experience. Mereka tidak meremehkan orang lain karena mereka belum mengalaminya. In other words, a true human being is someone that does not build themselves up and put other people down. Dengan kata lain, manusia sejati adalah tidak meninggikan dirinya sendiri dan meremehkan orang-orang lain. I have been in many different monasteries where one particular monk, he's got the 3rd jhana. Dan beliau ini sering sekali ada di wihara-wihara dan mereka bilang, ini orang sudah sampai ke jana ketiga. And he walks around and he's very proud and he puts other people down because they don't understand. Dan dia jalan-jalan dengan sombongnya meremehkan orang lain karena mereka tidak mengerti. That is not being a true person. Itu bukanlah manusia sejati. When you get off retreat, Setelah Anda selesai dari retret ini, people are going to notice that you're somewhat different than you were. orang-orang akan memperhatikan bahwa Anda berbeda daripada sebelumnya. And they might ask you, what happened? Dan mereka akan bertanya, apa yang terjadi? You can talk to them about sitting in meditation and having fun and learning to smile and all of those kinds of things. Anda boleh memberitahu mereka bahwa Anda baru saja pergi meditasi, tersenyum dan menikmatinya seperti hal itu. But you don't talk to other people about what attainment you have. Tapi Anda tidak memberitahukan kepada orang-orang itu pencapaian apa yang Anda dapatkan. For one thing, if you practice with some people that have been doing meditation, Karena satu hal, kalau Anda membicarakan ini dengan orang yang sudah mempraktikkan meditasi, and you happen to tell them, I got in the arupa jhanas, dan Anda beritahu saya sudah sampai di arupa jana,
And they'll ask you, how long did you practice meditation? Dan mereka bertanya, berapa lama Anda mempraktikkan meditasi? You tell them 10 days. Dan Anda bilang 10 hari. They're going to call you liars. Mereka akan bilang Anda membohong. And they're going to cause all kinds of problems because their pride says that it takes a long time. Ya, dan mereka akan menyebabkan masalah karena mereka berpikir itu harusnya memakan waktu yang lama. So you don't talk about your attainment. Anda tidak membicarakan tentang pencapaian Anda. You talk about some of your experiences that were very nice. Anda boleh membicarakan cerita pengalaman Anda yang menyenangkan. There was one time I could sit with my mind on my object of meditation for a long time. You don't tell them how long. Dan Anda bisa bilang, saya ada waktunya di mana saya bisa tinggal bersama objek meditasi saya cukup lama. Tidak perlu beritahu berapa lama. I had a lot of happiness arise. Dan saya merasakan begitu bahagia. Boy, it's really worth it meditating. Wah, tentunya ini sangatlah bermanfaat untuk bermeditasi. Now that's being a true person. Itulah manusia sejati. And if they talk about their meditation and how hard it was, you can sympathize with them. Dan kalau mereka berbicara pengalaman meditasi mereka, kita bisa boleh bersimpati terhadap mereka. Yeah, sometimes meditation can be hard. Ya, memang kadang-kadang meditasi bisa sulit. Okay, you got the idea of what a true person is now. Anda mengerti seperti apa manusia sejati sebenarnya? Okay, we're talking about how does identity view come to be. Number 8. And he talks, Sister Dhammadinnā says that, oh geez, I should read this whole thing again. Okay. Here, friend Visākha, an untaught ordinary person who has no regard for noble ones and is unskilled and undisciplined in their Dhamma. Di sini sahabat Visākha, seorang biasa yang tak terpelajar, yang tidak peduli kepada para mulia, dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, who has no regard for true men and is unskilled in their and undisciplined in their Dhamma. Yang tidak peduli pada manusia-manusia sejati dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, regards material form as self, menganggap bentuk materi sebagai diri, or self as possessed of material form, atau diri memiliki bentuk materi, or material form as in self, atau bentuk materi sebagai ada di dalam dirinya, or self as in material form. Atau diri sebagai ada dalam bentuk materi. He regards feeling as self, Ia menganggap perasaan sebagai diri, or self as possessed of feeling, atau diri memiliki perasaan, or feeling as in self, atau perasaan ada di dalam diri, or self as in feeling. atau diri ada di dalam perasaan. He regards perception as self, Ia menganggap persepsi sebagai diri, or self as possessed of perception, atau diri memiliki persepsi, or perception as in self, atau persepsi ada dalam diri, or self as in perception. atau diri ada dalam persepsi. He regards formations as self, Ia menganggap bentukan-bentukan sebagai diri, or self as possessed of formations, atau diri memiliki bentukan-bentukan, or formations as in self, atau bentukan-bentukan ada dalam diri, or self as in formations. atau diri ada dalam bentukan-bentukan. He regards consciousness as self, Ia menganggap kesadaran sebagai diri, or self as possessed of consciousness, atau diri memiliki kesadaran, or consciousness as in self, atau kesadaran ada dalam diri, or self as in consciousness. atau ada di dalam kesadaran. That is how identity view comes to be.
Begitulah asal mula terjadinya pandangan tentang identitas. That is how you take things personally. Itulah bagaimana Anda mengambil segala hal sebagai milik pribadi. Lady, how does identity view not come to be? Yang mulia, bagaimana pandangan tentang identitas tidak terjadi? Here, friend Visākha, a well-taught noble disciple, Di sini sahabat Visākha, seorang terpelajar yang mulia, who has regard for noble ones and is skilled and disciplined in their Dhamma, yang peduli pada para mulia dan terampil juga disiplin dalam dhamma mereka, who has regard for true men, yang peduli pada manusia-manusia sejati, and is skilled and disciplined in their Dhamma, dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka, does not regard material form as self, tidak menganggap bentuk materi sebagai diri, or self as possessed of material form, atau diri sebagai memiliki bentuk materi, or material form as in self, or self as in material form. atau bentuk materi sebagai ada dalam diri, atau diri ada dalam bentuk materi. And he goes all the way through the 5 aggregates. Dan dia membicarakan tentang 5 atau panca kanda kelompok kehidupan. Uh, 13. Lady, how many formations are there? Yang mulia, berapa banyakkah bentukan-bentukan yang ada? There are these 3 formations, friend Visākha. Ada 3 bentukan ini, sahabat Visākha. The bodily formation, the verbal formation, and the mental formation. Yaitu bentukan-bentukan badan jasmani, bentukan ucapan, dan bentukan batin atau pikiran. But lady, what is the bodily formation? What is the verbal formation? What is the mental formation? Tetapi yang mulia, apakah yang dimaksud dengan bentukan badan jasmani, apakah yang dimaksud dengan bentukan ucapan, dan apakah yang dimaksud dengan bentukan batin atau pikiran itu? In-breathing and out-breathing, friend, are called bodily formation. Bernafas masuk dan bernafas keluar, sahabat Visākha, adalah bentukan badan jasmani. Thinking and examining thought are verbal formation. Bentuk awal pikiran dan kelangsungan pikiran adalah bentukan ucapan. Perception, feeling, and consciousness are mental formations. Persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentukan mental atau batin pikiran. But lady, why are in-breathing and out-breathing the bodily formation? Tetapi yang mulia, mengapa bernafas masuk dan bernafas keluar merupakan bentukan badan jasmani? Why are thinking and examining thought the verbal formation? Mengapa awal pikiran dan kelangsungan pikiran adalah bentukan ucapan? Why are perception, feeling, and consciousness the mental formation? Mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran merupakan bentukan pikiran? Friend Visākha, in-breathing and out-breathing are bodily. Sahabat Visākha, bernafas masuk dan bernafas keluar bersifat jasmani. These are states bound up with the body. Keadaan-keadaan ini terikat dengan badan jasmani. And we also have to add into that the relaxing of tension in mind. Kita juga harus menambahkan merilekskan ketegangan dalam pikiran. That is why in-breathing and out-breathing are the bodily formation. Itulah sebabnya mengapa nafas masuk dan nafas keluar merupakan bentukan badan jasmani. First, one applies thought and examines thought, and subsequently one breaks out into speech. Itulah sebabnya mengapa awal pikiran dan kelangsungan pikiran adalah bentukan ucapan. That is why thinking and examining thought are verbal formations. Itulah sebabnya mengapa awal pikiran dan kelangsungan pikiran adalah bentukan ucapan. Perception, feeling, and consciousness are mental.
Persepsi, perasaan, dan kesadaran bersifat pikiran. These are states bound up with mind. Keadaan-keadaan ini terikat dengan pikiran. That is why perception, feeling, and consciousness are mental formations. Itu sebabnya mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran merupakan bentuk batin pikiran. Lady, how does the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness come to be? Yang mulia, bagaimana terjadinya pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran? Friend Visākha, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, Sahabat Visākha, ketika seorang bhikkhu sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, it does not occur to him, I shall attain the cessation of perception, feeling, and consciousness. Tidak terjadi pada dirinya, aku akan mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Or I am attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness. Atau aku sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Or I have attained the cessation of perception, feeling, and consciousness. Atau aku telah mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. But rather his mind has previously been developed in such a way that it leads to that state. Melainkan sebelum itu pikirannya telah dikembangkan sedemikian sehingga hal itu membawanya pada keadaan itu. Lady, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, Yang mulia, ketika seorang bhikkhu sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, which states cease first in him, the bodily formation, the verbal formation, or the mental formation? keadaan-keadaan yang manakah yang mula-mula berhenti padanya? Bentukan badan jasmani, bentukan ucapan, atau bentukan batin atau pikiran? Friend Visākha, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, Sahabat Visākha, ketika seorang bhikkhu sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, first the verbal formation ceases, pada mulanya bentukan ucapan berhenti, then the bodily formation, kemudian bentukan badan jasmani berhenti, then the mental formation. kemudian bentukan batin berhenti. Lady, how does emergence from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness come to be? Yang mulia, bagaimana terjadinya kemunculan dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran? Friend Visākha, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, Sahabat Visākha, ketika seorang bhikkhu sedang muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, it does not occur to him, I shall emerge from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness. tidak terjadi pada dirinya, aku akan muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, Or I am emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness. atau aku sedang muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, Or I have emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness. atau aku telah muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. But rather his mind has previously been developed in such a way that it leads him to that state. Tetapi melainkan sebelum itu, pikirannya telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga hal itu membawanya pada keadaan itu. Lady, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, Yang mulia, ketika seorang bhikkhu sedang muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, which states arise in him first?
Keadaan-keadaan manakah yang mula-mula muncul pada dirinya? The bodily formation, the verbal formation, or the mental formation? Apakah bentukan badan jasmani, atau bentukan ucapan, atau bentukan batin duluan? Friend Visākha, Sahabat Visākha, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, ketika seorang biku sedang muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, first the mental formation arises, awalnya bentukan batin atau mental muncul, then the bodily formation, kemudian bentukan badan jasmani, then the verbal formation. kemudian bentukan ucapan. Lady, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, Yang mulia, ketika seorang biku telah muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, how many kinds of contact touch him? berapa banyak jenis kontak yang menyentuhnya? Friend Visākha, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, Sahabat Visākha, ketika seorang biku telah muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, three kinds of contact touch him. 3 jenis kontak menyentuhnya. Voidness contact. Kontak ketiadaan. What is voidness contact? Apa yang dimaksud dengan kontak ketiadaan? How can you have voidness contact? Bagaimana Anda bisa memiliki kontak ketiadaan? Voidness means the impersonal nature of this process. Kekosongan ini berarti proses tanpa diri yang terjadi. It is void of a personal self. Tidak ada diri sendiri di sana. The signless contact. Kontak tanpa tanda. The signless contact is what? Apa yang dimaksud dengan kontak tanpa tanda? Coming out of the cessation of perception, feeling, and consciousness. Yaitu keluar dari keadaan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. And desireless contact. Dan kontak tanpa nafsu. Your mind isn't looking for anything else to happen, it just is there. Pikiran Anda tidak lagi mencari sesuatu terjadi, hanya ada di sana. There is no desire for anything. Tidak ada keinginan apapun di sana. Your mind is completely alert, awake, Pikiran Anda, without any slightest bit of craving in it. pikiran Anda saat itu begitu awas, tanpa ada tanha atau keinginan sedikit pun di dalamnya. Lady, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, Sahabat Visākha, ketika seorang biku telah muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, to what does his mind incline? pikirannya mengarah kepada apa? To what does it lean? Kepada apa pikirannya menyandar? To what does it tend? Kepada apa pikirannya cenderung menuju? Friend Visākha, Sahabat Visākha, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, ketika seorang biku telah muncul dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, his mind inclines to seclusion, pikirannya mengarah pada pengasingan, leans to seclusion, bersandar pada pengasingan, tends to seclusion. dan cenderung kepada pengasingan. Lady, how many kinds of feeling are there? Yang mulia, ada berapa macam perasaan yang ada? Friend Visākha, there are three kinds of feeling.
Sahabat Visākha, ada 3 jenis perasaan. pleasant feeling, Perasaan yang menyenangkan, painful feeling, perasaan yang menyakitkan, and neither painful nor pleasant feeling. dan perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. But lady, Tetapi yang mulia, what is pleasant feeling? apakah perasaan yang menyenangkan itu? What is painful feeling? Apakah perasaan yang menyakitkan itu? What is neither painful nor pleasant feeling? Apakah perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan itu? Friend Visākha, Sahabat Visākha, whatever is felt bodily or mentally as pleasant and soothing is pleasant feeling. apapun yang dirasakan secara badan jasmani atau pikiran sebagai menyenangkan atau menyejukkan adalah perasaan yang menyenangkan. Whatever is felt bodily or mentally as painful and hurting is painful feeling. Apapun yang dirasakan secara badan jasmani atau batin sebagai menyakitkan dan penderitaan adalah perasaan yang menyakitkan. Whatever is felt bodily or mentally as neither soothing nor hurting is neither painful nor pleasant feeling. Apapun yang dirasakan secara jasmani atau batin sebagai bukan menyejukkan dan bukan penderitaan adalah perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Lady, what is pleasant and what is painful in regard to pleasant feeling? Yang mulia, apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan yang menyenangkan? What is painful and what is pleasant in regard to painful feeling? Apakah yang dimaksudkan dengan yang menyenangkan dan yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan yang menyakitkan? What is pleasant and what is painful in regard to neither painful nor pleasant feeling? Apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan? Friend Visākha, pleasant feeling is pleasant when it persists and painful when it changes. Sahabat Visākha, perasaan yang menyenangkan adalah menyenangkan bila ia bertahan dan menyakitkan bila ia berubah. Painful feeling is painful when it persists and pleasant when it changes. Perasaan yang menyakitkan adalah menyakitkan bila ia bertahan dan menyenangkan bila ia berubah. Neither painful nor pleasant feeling is pleasant when there is knowledge of it. Perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan adalah menyenangkan bila ada pengetahuan mengenai hal itu, And painful when there is no knowledge of it. dan menyakitkan bila tidak ada pengetahuan tentang hal itu. You got it? Okay. Lady, what underlying tendency underlies pleasant feeling? Yang mulia, apakah kecenderungan pokok yang mendasari perasaan yang menyenangkan? What underlying tendency underlies painful feeling? Apakah kecenderungan pokok yang mendasari perasaan yang menyakitkan? What underlying tendency underlies neither painful nor pleasant feeling? Apakah kecenderungan pokok yang mendasari perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan? Friend Visākha, the underlying tendency to lust underlies pleasant feeling. Sahabat Visākha, kecenderungan pokok terhadap nafsu dirahi keinginanlah yang mendasari perasaan yang menyenangkan. The underlying tendency to aversion underlies painful feeling. Kecenderungan pokok terhadap kebencianlah yang mendasari perasaan yang menyakitkan. The underlying tendency to ignorance underlies neither painful nor pleasant feeling. Kecenderungan pokok terhadap kebodohanlah yang mendasari perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Lady, does the underlying tendency to lust underlie all pleasant feeling?
Yang mulia, apakah kecenderungan pokok terhadap nafsu keinginan birahi mendasari semua perasaan yang menyenangkan? Does the underlying tendency to aversion underlie all painful feeling? Apakah kecenderungan pokok terhadap kebencian mendasari semua perasaan yang menyakitkan? Does the underlying tendency to ignorance underlie all neither painful nor pleasant feeling? Apakah kecenderungan pokok terhadap kebodohan mendasari semua perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan? Friend Visākha, the underlying tendency to lust does not underlie all painful feeling. Sahabat Visākha, kecenderungan pokok terhadap nafsu birahi keinginan tidak mendasari semua perasaan yang menyenangkan. The underlying tendency to aversion does not underlie all painful feelings. Kecenderungan pokok terhadap kebencian tidak mendasari semua perasaan yang menyakitkan. The underlying tendency to ignorance does not underlie all neither painful nor pleasant feelings. Kecenderungan pokok terhadap kebodohan tidak mendasari semua perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. What should be abandoned in regard to pleasant feeling? Apa yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang menyenangkan? What should be abandoned in regard to painful feeling? Apa yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang menyakitkan? What should be abandoned in regard to neither painful nor pleasant feeling? Apa yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan? Friend Visākha, the underlying tendency to lust should be abandoned in regard to pleasant feeling. Sahabat Visākha, kecenderungan pokok terhadap nafsu keinginan birahi harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang menyenangkan. The underlying tendency to aversion should be abandoned in regard to painful feeling. Kecenderungan pokok terhadap kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang menyakitkan. Did you hear that? The underlying tendency to aversion should be abandoned in regard to painful feeling. Yaitu kecenderungan pokok terhadap kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang menyakitkan. How many people get a painful feeling in their body and immediately run away from it? Berapa banyak orang yang merasakan rasa sakit dalam badannya dan segera lari darinya. Oh, I sick-starred it 2 or 3 times and it didn't go away, so I just got up. Dan saya sudah melakukan 6R karena sakit tertentu dalam badan jasmani, tapi nggak mau pergi juga rasa sakitnya dan langsung selesaikan meditasinya. Are you letting go of the underlying tendency to aversion when you do that? Apakah Anda melepaskan kecenderungan pokok terhadap kebencian saat melakukan itu? No, you're feeding the aversion. Tidak, karena Anda memberikan makan kepada kebencian itu. Whose aversion is it? Milik siapa kebencian itu? Who doesn't like it? Siapa yang tidak suka? Who wants it to stop? Siapa yang ingin rasa sakit itu berhenti? Who wants it to be different than it is? Siapa yang ingin itu berubah dari apa yang sesungguhnya ada? Does that say that you're letting go of the aversion? Apakah di situ memberitahu Anda bahwa Anda melepaskan kebencian? Why do I tell you when you have a pain and it is a meditation pain, sit 10 minutes longer? Dan apa yang Bante katakan kalau itu rasa sakit meditasi, Anda harus duduk lebih lama. How do you let go of the aversion? Bagaimana Anda melepaskan kebencian itu? By not keeping your attention on it. Dengan tidak memberikan perhatian Anda ke sana. And you do that by practicing your 6 R's. Dan Anda lakukan dengan mempraktekkan langkah 6R itu. But how many times do you really do that? Dan berapa kali Anda benar-benar melakukannya? Well, it really hurts. Itu benar-benar sakit.
I don't like that. Saya nggak suka. Who? Siapa? Who wants to control it? Siapa yang mau mengontrol? Who wants it to change the way they want it to be? Siapa yang mau mengganti daripada keadaan sesungguhnya? Don't run away from pain. Jangan lari dari rasa sakit. As long as it is meditation pain. Selama itu rasa sakit meditasi. If you get up and that pain does not go away, do not sit like that anymore. Kalau Anda selesai meditasi dan rasa sakitnya itu ada, jangan duduk seperti itu lagi. Now there's some people that are coming up and telling me that this pain was there, they sick-started, and it didn't even pull their attention to it anymore. It was okay that it was there. Dan ada orang yang datang pada Bante bilang rasa sakit itu ada di sana dan dia lakukan 6R dan tidak masalah rasa sakit itu di sana. Who let go of the aversion to it? Siapa yang menolak, melepaskan kebencian atau penolakan itu? Pain is a wonderful friend. Rasa sakit adalah sahabat yang sangat menyenangkan. And I do mean friend. Dan Bante benar-benar bermaksud sahabat. It's showing you exactly where your attachment is. Itu karena dia menunjukkan di mana kemelekatan Anda. Yeah, but it hurts. Iya, tapi sakit. So, Jadi, welcome to real life. A lot of things hurt. selamat datang dalam kehidupan yang sesungguhnya karena banyak yang menyakitkan. And it's okay for it to hurt. Dan tidak menjadi masalah kalau itu menyakitkan. I mean, think about this. Somebody in your family is going to die. Pikirkan tentang hal ini, seseorang dalam keluarga Anda mungkin akan meninggal. That's going to be painful. Itu akan menyakitkan. But what do you do with that? Apa yang Anda lakukan dengan hal itu? There's a lot of people that talk about the word grief. Banyak sekali orang membicarakan kata-kata tentang pedih. But grief manifests in a lot of different ways. Tapi rasa duka yang bersedih ini datang dari banyak cara. Sometimes it manifests as sadness. Kadang-kadang menjadi kesedihan. Sometimes it manifests as anger. Kadang-kadang berubah menjadi kemarahan. There's all kinds of different emotional states that come up when you are grieving. Banyak sekali keadaan emosi yang muncul saat Anda berduka. That is a painful feeling. Itu adalah perasaan yang menyakitkan. And you know what happens if you push it away and don't let it come out by itself? Dan Anda tahu apa yang terjadi kalau Anda mencoba menolak atau mendorongnya, tidak membiarkan itu muncul dengan apa adanya? You will experience some kind of major physical problem within 2 years. Maka dalam waktu 2 tahun Anda akan merasakan masalah besar dalam badan jasmani Anda. So somebody died, okay. Seseorang meninggal, oke. The pain is there, that's true. Rasa sakit itu sesungguhnya ada. You're running away from it or trying to stop it does not help you. Kalau Anda lari dari perasaan itu, berusaha mencoba menyetopnya, tidak akan membantu Anda. All you can do is allow the pain to be. Yang bisa Anda lakukan, biarkan rasa sakit itu ada di sana. And relax into that. Dan merilekskan ke dalam hal tersebut. And wish somebody happiness. Dan doakan seseorang bahagia. That can be to yourself. Mungkin diri sendiri. Or everybody else around you. Atau orang-orang seputar Anda. The worst part of grief is thinking that you are suffering by yourself. Hal yang terburuk dari rasa duka ini adalah seolah-olah Anda menderita dengan diri sendiri. So when you use the 6 R's and start sending loving and kind thoughts to other people, you are not by yourself, you are helping someone else. Kalau Anda menggunakan langkah 6R dan kemudian memancarkan cinta kasih, maka Anda tidak sendirian tapi bersama mereka. Yeah, it is a painful feeling. Ya, memang itu perasaan yang menyakitkan. But you're indulging with it or trying to control it only makes you suffer more. Tapi kalau Anda
terjebak di dalam perasaan itu atau memperhatikan perasaan itu, maka Anda akan menjadi semakin menderita. What you have to do is allow that painful feeling to be there. Yang Anda harus lakukan adalah biarkan rasa sakit itu ada di sana. That's the truth of the present moment. Itu adalah kebenaran dari saat sekarang. When pain is there, it is there. I don't care whether it's physical or mental. Kalau rasa sakit ada di sana, tidak peduli itu rasa sakit badan jasmani atau pikiran, The more you allow it to be there and relax into it without trying to control it, the easier it is for it to fade away. semakin Anda biarkan itu ada di sana tanpa memberikan perhatiannya, maka rasa sakit itu akan mereda dengan sendirinya. But when you take it personally and try to control your feeling with your thoughts, Tapi kalau Anda mencoba mengambil perasaan ini sebagai milik pribadi dan mencoba mengontrolnya dengan bentuk-bentuk pikiran Anda, you can look forward to a lot of suffering. Anda bisa mengharapkan lebih banyak penderitaan, Both physical and mental. tentang keadaan badan jasmani juga pikiran. There are some people that come and do meditation that their friends or family members have died years ago and they're still sad because of it. Dan di sini ada beberapa orang yang mengalami kematian sahabat atau keluarganya dan mereka masih sedih karena hal itu. Then I have to work with that. Dan, So you can let it go so you can be truly happy. dan kita harus bekerja untuk melepaskan perasaan itu sehingga Anda bisa melepaskan rasa sakit dan benar-benar bisa bahagia. So when you practice in this retreat, staying with your meditation pain, you're training yourself for when you get out there and real pain comes. Kalau Anda dalam retret ini mempraktekkan meditasi Anda, maka nanti di luar sana sewaktu perasaan menyakitkan muncul, Anda bisa melewatinya dengan jauh lebih baik. You're running away from pain here only teaches you to run away from the other kind of pain. Kalau Anda melarikan diri dari perasaan menyakitkan itu, maka hal itu akan terjadi lagi di luar sana. Anda melarikan diri dari rasa sakit. And then you really do suffer. Dan Anda akan benar-benar menderita. Remember, all this stuff that's happening to you in the retreat is teaching you how to let everything be by itself. Ingat, apapun yang Anda alami dalam retret ini adalah mengajarkan Anda untuk membiarkan kejadian itu terjadi seperti apa adanya. The retreat is trying to show you how to simply observe all of this stuff without taking it personally. Retret ini mengajarkan pada Anda untuk hanya mengobservasi tanpa membawa diri pribadi Anda ke dalamnya. And that does lead to relief and happiness. Dan itu benar-benar membawa kepada rasa lega dan kebahagiaan. Okay, let's go to 29. Okay, lady, what is the counterpart of pleasant feeling? What are you? 29. Oh. Yang mulia, apakah imbangan dari perasaan yang menyenangkan? Friend Visākha, painful feeling is the counterpart of pleasant feeling. Sahabat Visākha, perasaan yang menyakitkan adalah imbangan dari perasaan yang menyenangkan. What is the counterpart of painful feeling? Apakah imbangan atau pasangan perasaan yang menyakitkan? Pleasant feeling is the counterpart of painful feeling. Perasaan yang menyenangkan adalah pasangan dari perasaan yang menyakitkan. What is the counterpart of neither painful nor pleasant feeling? Apakah pasangan dari perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan? Ignorance is the counterpart to neither painful nor pleasant feeling.
Kebodohan adalah pasangan dari perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. What is the counterpart of ignorance? Apakah pasangan dari kebodohan? True knowledge is the counterpart of ignorance. Pengetahuan sejati adalah pasangan dari kebodohan. What is the counterpart of true knowledge? Apakah pasangan dari pengetahuan sejati? Deliverance is the counterpart of true knowledge. Pembebasan adalah pasangan dari pengetahuan sejati. What is the counterpart of deliverance? Apakah pasangan dari pembebasan? Nibbāna is the counterpart of deliverance. Nibbāna adalah pasangan dari pembebasan. Lady, what is the counterpart of Nibbāna? Yang mulia, apakah pasangan dari Nibbāna? Friend Visākha, you have pushed this line of questioning too far. Sahabat Visākha, engkau telah terlalu jauh mendorong garis pertanyaan. You were not able to grasp the limit to the questions. Engkau tidak akan mampu memahami batas pertanyaan. For the holy life, friend Visākha, is grounded upon Nibbāna. Karena kehidupan suci sahabat Visākha bergabung di Nibbāna, Culminates in Nibbāna. memuncak di Nibbāna, Ends in Nibbāna. berakhir di Nibbāna. If you wish, friend Visākha, go to the Blessed One and ask him about the meaning of this. Jika kau inginkan sahabat Visākha, pergilah menemui yang terberkahi dan bertanyalah kepada beliau tentang arti dari hal ini. As the Blessed One explains it to you, you should remember it. Sebagaimana yang dijelaskan oleh yang terberkahi, demikianlah engkau harus mengingatnya. Then the lay follower of Visākha, having delighted and rejoiced in the bhikkhuni Dhammadinnā's words, Kemudian umat laki-laki Visākha yang telah bersukacita dan bergembira di dalam kata-kata bhikkhuni Dhammadinnā, rose from his seat and after paying homage to her, bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat kepada beliau. he went to the Blessed One. Beliau pergi menuju menemui yang terberkahi. After paying homage to him, he sat down at one side Setelah memberi hormat kepada beliau, ia duduk di satu sisi and told the Blessed One his entire conversation with bhikkhuni Dhammadinnā. Ia menceritakan kepada yang terberkahi seluruh percakapannya dengan bhikkhuni Dhammadinnā. When he finished speaking, the Blessed One told him, Setelah Visākha berhenti berbicara, yang terberkahi berkata kepada beliau, the bhikkhuni Dhammadinnā is wise, Visākha. Bhikkhuni Dhammadinnā memang bijaksana, Visākha. The bhikkhuni Dhammadinnā has great wisdom. Bhikkhuni Dhammadinnā mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. If you had asked me the meaning of this, I would have explained it to you in the same way that bhikkhuni Dhammadinnā has explained it. Seandainya saja engkau bertanya padaku tentang artinya, aku pun akan menjelaskan kepadamu dengan cara yang sama, seperti yang telah dijelaskan oleh bhikkhuni Dhammadinnā. Such is its meaning, and you should remember it. Demikianlah artinya dan demikianlah pula engkau harus mengingatnya. So the bhikkhu Dhammadinnā was a very, very wise lady. Bhikkhuni Dhammadinnā adalah merupakan seorang wanita yang sangat bijaksana. It's not only the monks that are wise. Bukan cuma para bhikkhu saja yang bijaksana. Sadhu Bante. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang rasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth
Devas and Nagas of mighty power share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.